қарор дорем дар аэропорти шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, инак бародари азиз акай кароматинора провожат кардем ба хudi Федератсияи Россия расу соати 10:00 дар аэропорти Домодеди Москва. Ҳамин рӯз мехоҳам ба касоне ки дар Федератсияи Россия дар онҷо қариб бошанд метавонанд ки ба встречати акай азизи мо бираванд. Наном бародаре ки маъюби айни ҳоли шумо дар аэропорт мебинем, мо дар ин аэропорт қарор дорем барои роӣ кардани ҳамон акай ӯ рафта ки на аҳли байт ҳама дар ҳаминҷа. Фақат аз шумо чӣ хоҳиш дорам ки эҳтиромона дар ҳаққиш дуо кунед, иншоалло ки беҳтарин кори хайр мешавад. Ҳама чиз бо дастгирии шумо дӯстони азиз беҳтарин мешавад. Ин аэропорт ҳама омадесанд, рафтесанд, ҳама айбшаи Даводави акай Кароматулло. Фақат дар ҳаққиш дуо кунед, илтимос. Инҷо билетим қатъис якта духтари дигар рафта ду каса рӯй кардем. Соати 7:30 бояд самолёт бипара. Далер Раҷабов ва алайкум ассалом. Соз яка ҷуматенҷи соати 7:30 бояд самолёт бипара. Соати 10 ба 11 дар худи аэропорти Домодедови Москва бояд шавад. Азиз, боз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин навъҳоро ба дигарон паҳн кунем, бинанд ки акай Кароматулло ба Федератсияи Россия рафт. Шояд ягон нафари хайрхоҳ, ягон бародарини азиз пайдо мешавад ки ба встречати акай Кароматулло ба аэропорти Домодедов бирава. Ҳамин рӯз соати 10:00. Салом раинҷон Далер Раҷабов. Ва алайкум ассалом. Соз яка ҷой матенҷи саломатӣ хубай кора хуб ҳам матенҷ. Ассалому алайкум. Худо шифои комил шуда. Раҳмат акай, иншоалло бо дастгирии шумо ина ба Федератсияи Россия барои ҷарроҳӣ роиш кардем. Аллоҳ меҳрубон шифои комил шуда. Омин омин. Наворе ки дина партофтем имрӯз барои ҳамо буд ки ба Федератсияи Россия барои ҷарроҳӣ рафт. Ина ҳама дар паи зиндагӣ даводавӣ рафтаншон. Ай дига давлатҳои ҳама ҷо рафтаса. Як аз кори хуб кас, як аз марди кор. Ина дар пешин тағвур шамеш қарор дорем. Фақат шумо дастгирӣ кунед, иншоалло ки беҳтарин кор мешавад. Салому алайкум. Худо шифои комил шуда. Омин. Реальный песни. Салом алейкум акай Раҳимҷон. Ва алейкум ассалом. Сози якаҷон хуби саломатӣ хуб. Салом брат, сози маем назар беҳтарин кор кади. Аллоҳ нигаҳбон боша. Ҳазор раҳмат калон шерои нар. И ҳамаш бо дастгирии шумо шид. Сабабгори аввалин шумо ҳастед ки дастгириш кардем. Агар шумо намебудед ҳеҷ чиз намешед. Дӯстони азиз, миннатдорам. Салом брат, сози маем назар. Ҳай саломат бош. Ассалому алейкум. Худо шифои комилаш ато кунад. ҳазор раҳмат. Чӣ гуфтанед дӯстони азиз, дар ҳамин субҳи содиқ дар намози бомдод гуфтанӣ ҳастем ки худованд як шифои комилиш гуфта и дуоро ҳама каса кунем, дар ҳаққиш дуо кунем. Инеҷа дайна хеш таборош ҳамаш истодагиам барои ҳамуро нигоҳ дорем ки самолёт кай мепарад. Камтар дар дурун мазаж гирефт, зиқ шидем. Бовар ки дору пороша гирифтем, камтар мазаж гирефт. Бози соати 7:30 ҳамин самолёт палёт кунад. Худо насиб карда боша. Баъд мерем модарша мегирем. Хай падар дар Федератсияи Россияи марди кораи мардаки 55 сола. Салом худогон шифо саломат бошед. Худогон шифои комилаш оҷил насибиш куна. Омин. Салом алейкум родной. Омин. Вали салом. Худо шифо кушта саломат бошед. Дӯстони азиз сарбаланду хонаобод бошед ки бениҳоят дастгирӣ аз ҷониби шумо барои бародари азиз зиёд шид. Миннатдорӣ худро аз замин то осмон ба шумо мерасонем. илтимос мекунам боз навора ба дигарон партем ки то соати 10 агар ягон кас встречат бава бо дастгирӣ кунад, беҳтарин кор мешавад. Дар худи Федератсияи Россия дӯстони азиз дар Домодедов мепояд. саломат бошед. Ман ҳеҷ вақт хубиёи шуморо и дастгирии шуморо фаромӯш намекунам ки нисбати як бародари азиз ин қадар дастгирӣ кардед. Мошоалло. Саломат бошед акаҷони азиз. Саломат бошед. Сабрина қатиш ки меравам рашка. Дӯстони азиз, айҷа як аз дига дам билет гирифтем, як духтари дигара қатиш вобаста кардем ки привязкаи ура дар ҳуҷҷат то анам рӯзи ҷарроҳӣ ҳамаш бигзарона. Як аз қатиш набошад. Дӯстони азиз мегӯянд ки сер парвои гишна дора. Як аз дига мехезад сари бародари тоҷики моро 100% мекунад. Дӯстони азиз, як аз даркора ки пасани далили ченеш боша мин боша. Билетша чанд сумай? Билетша ҳозир мепурсам. Тағамира билетша чанди гирифтем? 4260. Короче, ду билети 8400, 500 мешаванд. 500 чанда?
8000 اینا 8500 دو بلیت گرفتیم دوستان عزیز. اینم خطی تقوی انمو اکا کرامت الله خرادرمی مردم هم ما افیر در 82 کس که خدا شفای کامل بده در کلیش کنه و ان شاء الله که در اونجا پروژه شکل اینا این نفرانی هستن که سعی میکنن در آن خدمت رسانی نمی اکا گذاشتگیان هیچ وقت چوجوشون فراموش نمیکنه. خالی با در نوار تقوی عزیز دعا دادگی مادر عزیز دعا دادگی همسر اکا کرامت الله دعا دادگی فقط شما در این نماز باندو درخش دعا کنین ان شاء الله که با دعای غریب مستجاب میشه میگه همین خلاصه پدر البته ماشاءالله قطعش که میره و قطعش گفتم که یک از خداوند تقوی ما را که با امید سلامتی شدن رفته است دوی امید نگردد. هزار رحمت سلامت باشین خورم رضای سلامت باشین. این همه با دستگیری شما دوستان عزیز فقط ما چیکار کردم یگان کاری که کردگی ما همین که رفتم یک سلام علیک کردم نوار کردم با شما پیشنهاد کردم دوستان عزیز. سلام علیکم و علیکم و سلام خاتمه خوش آمدید. خداوند شفای کامل آمین. هزار رحمت سلام علیکم و علیکم. خداوند شفای کامل شون که رحیم خداوند نگهبان باشه. هزار رحمت اپا جانو اکا جانو از همه شما احترامانه خواهش میکنم دستگیری شما برای هر یک ما مهمه ان شاء الله باور دارم که به طرف نمی باشین دستگیری میکنین دعای مادر ان شاء الله که مستجاب میشه و در حق شما هم دعا کردگی ولی من اول پرش همه پرتم باز خودم میبینید که چه خیلی ما پروازت کردیم چی کروش دوستان عزیز ان شاء الله باور دارم فقط در حقش دعا کنین دستگیری کنین بهترین کار میشه و هزار رحمت که پکلان هر یکی شما سنت الله باید که خداوند شکر کنید رحیم خداوند نگهبان باشه. هزار رحمت دوستان عزیز ما ساعت 4 سحر اومدیم در اونجا اجازه کنید خیلی هزار رحمت با نمی کورکنوی نمی ایرپورت که مربع اشتراک گرفتن دو بلیت برادر عزیز اسپیسن کالسکا تشکیل کردن دختر تشکیل کردن همون جای بیزنس در جای همون زورش در گرفتن شما در میادارت رو با نمی کورکنوی که انمی شب نوادوری دادن خدمت خوب کردن میرسونم. هزار رحمت انا پیشروی الله باشه همه چیز میشه ان شاء الله. سلام عینون بچه های کانادا فضل و برکت بیاد که حضور آمد اسلام دان شوی کنید اتو گردن آمین خداوند شوی کنید اتو فرماید آمین رحیم صد ساله شوی برای دستگیر. حضور آمد سلام عینون بچه های کانادا فضل و برکت بیاد. حضور آمد دنگرستی نداره ما همه وقت دوگی انشاءالله و جانون بلیت چند گرفتیم شهر. سلام علیکم بلیت دو بلیت گرفتیم 8500 بلیت 4200 چندی کروچی 4200 4260 سوم و 4250 سوم. اینه ایرپورت تماشا کنیم ببینیم ما در پای چی کار کنیم. اینه شوی کنید یک از نکته شما نمیبید دوستان عزیز ما چی دکر باید لیشنی رس خود میرم فقط در حقش دعا میکنم انشاءالله میشه. ما نمیخوام که در گردن یک دیگه برشم همینجا نوار که تو خود امکان ما در روی میکنم دوستان عزیز انشاءالله ما یگان ماه پس یک 10 روزه 15 روزه تماشا میرم. انا اون برادران غریب برادران موجود خواهش کردن که همه چی را ما تشکیل میکنیم که تو بیو مهمون شو برای خیر برای چی انشاءالله یک دو برادر مهربان سخن کردگی نمو اکوی که در سومانه یوتیوب ما می نویسن اینستاگرام دا می نویسن انشاءالله برای تماشا میگیم میریم با یک احوال مردم غریب با خبر میشیم برادران که ما را قدر میکنن حرمت میکنن و دیدار هر یک قدم ما میریم انشاءالله همون زم شمشش روان همون میکردن خوب میشید. سلام علیکم رحیم خداوند از شما راضی باشد سلامت باشین. سلام علیکم و علیکم السلام رحیم جان خدا نگهدار باشد سلامت باشین. رحیم و عبدالرحمن تشکر. این صبر صبرینه ایسا که همون زنش هم خطیش روان میکردین خوب میشین. دوستان اپا عزیز بهترین فکر کردین که ما فکر میکنیم که برای زن در فدراسیون روسیه قینه اونجا هر روز بالیسا میرود توجی که مرا میدونه که افسوس نمیفهمه قینه ای همه در خود جان دختر روی کردیم فقط با یک آدم حلال باشه با دختر دیگه حرام بسیار دل نیت بد میکنن لوچی ایجاد کودکش ایجاد مادر یک با یک از دکتر که در خانه کار برای رکنان دوستان عزیز اینا بچه میدکش برای خیر خشکنی دادک و ایرپاد آوردنش دوستان عزیز رای سفید که همشون شفای کامل
عطا گرداند. آمین. راه سفید که اشون شکر کنید عطا گرداند. آمین. چی گپ است؟ خیر این سوزی میشه رحمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام اکا منوچهر جان خوش آمدید. اکا رحیم سلام اکا جان. و علیکم السلام. سوزی نکردم بهترین کار ماشاءالله. تشکر اکا منوچهر جان. زنده باشین. برای سخنه نکنیم برای دستگیریتون حضور رحمت به هر یک شما. در کدام ایرپورت شما اکا؟ ایرپورت دوشنبه در راه سفید. سلامت باش اکا منوچهر جان. خداوند شما را نگهبان باشه. در حق برادر دعا کنین. ما ایرپورت دوشنبه داریم دوستان عزیز ساعت 7:30 بعد سامالیو فعالیت کنه همراه انتظاریم که کی فعالیت میکنه. راست میگین خیر خداوند سخی و مهربان انشالله همش خوب میشه انشالله. دوستان عزیز با دستگیری ما سرجم شیم همه دیگر دستگیری کردن میتونیم انشالله. اول آخر الله مهربان خدا شد. سلامت باشین دوستان عزیز. در حق ما دعا کنیم باقی در پناه الله باشین. ما درم یک بار دیگه ببینیم که سلامتی اکا کرامت الله چقدر بود. در تماس میشیم. ویدیو نوبتی پرتاتون در حق دعای خیر کنین دستگیری کنین همین نو را به دیگران رای کنین انشاءالله که خداوند در نامه عمل هر یک شما قبول میگرداند. باقی سربلند و خانه آباد باشین تا برنامه آینده. خیر از رحمت کف کلام.